Dua perempuan gila. Gila banget. Hai. Welcome to our channel. Yay. Anti-anti Benny. Dua perempuan gila, second episode. Today we're gonna talk about few things, tapi highlightnya hari kita mau cakap pasal Mother's Day. Ya, Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu yang ada di luar sana. Bertabahlah, taruhlah tangan di hati, sabarlah, tanialah sebab sudah menjadi ibu yang terbaik walaupun ada kurang-kurangnya. Tania, selamat Hari Ibu. Apa lagi saya mau cakap? We're gonna talk about Hari Ibu and also sex education. Iya. Kan producer? Producer. Yes. Lagi I saw some comments in our previous videos. Dia bilang they love. Ada a few comments. Inilah dia. Si Jo. Sedetik Jo dia lah itu orangnya. Oke. Dia datang sini untuk. Dia akan datang sekali-sekala untuk sedetik mengkasih oke kami punya mic. So a few friends pointed out that they love the interaction we have. Betul with each other and especially with the it makes it with our behind the screen punya crew. Iya. It makes it very real and santai dia bilang. Oh, terima kasih. Jadi kentara lah kami bukan buat-buat di sini. Our aim is not to be perfect, like really it's screw perfect. Yeah. Yang paling kami mau, that's why kami kasih nama dia Dua Perempuan Gila, because it's all about the imperfections. It's all about showing up no matter how imperfect things are or how we feel about ourselves. Oh ya, tadi kita ada post video highlight. Ya, tengok pasal 2PG lah. So di sana kan saya tengok kan macam kau banyak cakap kan. Terus saya selalu tengok astrologi yang FYP saya masukkan yang this is water sign, this is air sign. So air sign so real. Oh begini rupanya water. Nanti saya buat kan. I'm water. I know I'm water. Saya banyak cakap. That's not because of my Pisces. It's not because of my water sign. Saya banyak cakap because of my ADHD. I think, So, but in terms of energy, I'm water, and this is I got from friends. Even Nick cakap. I'm more water because I help people calm down. Jadi Tapi sekarang air sama water ngam kah? Kita tengok kan kita compatible kah kalau English? Bilang sinik ya. Kita oke kan? Kita oke ya. So walaupun sebenarnya saya rasa kalau dalam relationship Cancer, I mean the water Pisces, signs and the air signs memang tidak ngamla. Bukan syirika tapi ini yang selalu FYP keluar, lah. So So ini best kita boleh tahu kita punya karakter supaya kita tahu di mana kita boleh what match. The other person. I think this is important in every interaction untuk tahu di mana kita punya boundaries, what do we prefer, what's our love language and stuff like that. So anyway, jauh. Okay. Kembali ke pangkal jalan. Yeah. So thank you for the feedbacks that we have been getting on the first episode. Hopefully we will improve lah setiap episode. Dan ni kali kami akan try kasih lagi fine tune. So first episode tadi saya banyak cakap. I'm gonna try to be more mindful because I want it to be a balanced. Kan begitu. Orang bilang interaction. Walaupun memang saya rasa kadang-kadang saya memang ada mood begini. Kadang-kadang saya ada rasa saya mau kita kan? Complete each other-nya begitu. So ni hari kita mau cakap pasal Mother's Day. Oh, by the way, this second episode is sponsored by Locals Only Tanjung Aru Plaza. Locals. Yuki tiada ni malam. Yuki tiada malam ni. Yuki cantik ndara ni malam. PKL dia ada urusan. Lakinya ada setia memberi support di sini. Thank you, terima kasih. So, sponsored by Locals Only, and today we want to talk about Mother's Day. Okay, teruskan. Ini bukan produk placement nah. Ini back dia.
Ini bag dia. Oke, so jadi sini bikin ADHD aku. Kita cerita pasal Mother's Day. So kalau dulu-dulu lah kan, kalau kita fikir balik, ibu sekarang tidak boleh disamakan dengan ibu yang dulu-dulu. Ibu yang dulu-dulu. Sebab dia punya cabaran tuh lain sudah. So lain sudah cabaran. Lepas tu teknologi pun mempengaruhi juga dan saya rasa ibu-ibu sekarang perlu lebih maju ke depan lah. Maju ke depan lebih jauh lah. Maksudnya macam saya nih kan, kalau benda-benda viral saya tidak tahu melainkan tidak follow lah. Ya, saya memang tidak follow. So saya ada tradisionalnya sedikit. Kalau saya lah, so kalau menjadi mama nih banyak benda yang kita perlu belajar lah, terutamanya dari kita punya media sosial sekarang. So, enggak sudah macam dulu Jo, boleh kau dihambat pakai host, pernah aku merasa gitu. Kau pernah rasa nggak pakai kan host? Sekarang kau begitu, dia bilang Jadi itu pernah rasa. So kalau mama saya dulu lah kan. Sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya. Ini yang first. Kepada ibu saya, kadang-kadang saya merasa malu untuk menjadi anak Umi. Sebab mungkin jana merasa tidak dapat menjadi anak yang baik. Gitulah. Tidak dapat menjadi anak yang baik, tetapi terima kasih menjadi ibu saya sebab bersabar dengan saya dan masih menerima saya seadanya. Nah, tersedih pula saya, sorry Mother's Day. So, walaupun kita lambat, It's a real and raw podcast. So, selamat Hari Ibu. Kita tahu banyak pengalaman lah. Kalau pengalaman saya sendiri menjadi ibu separuh gila pun pernah. So, itu adalah cabaran yang dulu-dulu orang bilang, bila ada case batu yang meroyan yang selepas beranak. Punya nama saintifik. Postpartum depression. Nama saintifiknya. Nama English pun postpartum depression. Yes. So kalau dulu-dulu kita bilang dia meroyan kemurungan selepas bersalin. Iya. So sekarang ibu-ibu ataupun anak-anak sekarang dia lebih canggih tahu dia punya saintifik tu dan kita tahu. There's more information about it now. So kita lebih aware pasal benda-benda begini. Saya pun pernah. Saya punya pengalaman sendiri kan Amy, umur ini saya ceritalah. So pengalaman saya sendiri, anak saya yang ketiga baru berumur 3 bulan. So saya tidak tahu macam mana keadaan saya hari itu sampai saya kakai muka saya saya cabut rambut saya sampai begitu sekali saya punya rasa. Kenapa saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa saya boleh belum ada awareness pasal depression semua. Ada tapi tidak terfikir. Ada. Saya tahu sudah saya akan ada begitu sebab dalam circle saya pun ramai sudah yang beginilah. So kawan-kawan saya. So saya tahu. And then dia punya action, time to ex-husband saya, dia duduk atas saya, kau berhenti. Ini cerita, kau berhenti. Oke, saya berhenti. Tapi rambut di tangan saya, semua time to dia pegang baby lagi, umur 3 bulan, 8 tahun dan 2 tahun. So kau duduk sana. So saya duduk, abang pergi ambil air. My ex-husband cakap lah time to, dia punya dialog. Abang pergi ambil air. So abang ambilkan saya air. Abangnya anak tua? Yes, si Huzaifah ambilkan saya air. Masa tu berumur? Baru 8 tahun. Terus dia berdoa. Ya Allah ya Tuhanku. FYI, anak saya memang tidak pandai bercakap. Umur dia 8 tahun, dia tidak pandai bercakap. Dia masih gagal untuk bercakap macam budak 8 tahun. So, orang tidak faham. Dia panjang dia doa dalam keadaan muka saya bercakap. Dia takut sudah juga. Iya, dia takut budak-budak 2 orang sudah berdiri di sini dan cakar muka saya. Terus dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhanku, bla 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 bla. Panjang doa dia yang satu saja saya faham. Dia bilang, ya Allah ya Tuhanku, semoga mama saya tiada apa-apa. Jadi kan saya rasa saya tidak dapat terus menangis. Terus bangun kah? Tidak, time itu saya duduk sudah, saya minum air dia, saya tenang sudah. So time itu kan saya rasa macam ya Allah Tuhanku, kau jangan lagi buat, kau langsung tidak paham apa nak kau cakap nih. Tapi kan doa dia tuh yang last kan yang kau rasa punya deep kan. Punya deep. Dia saya rasa ini juga sebabnya saya rasa macam saya
saya rasa saya gila dalam benak Nila. So, It's true. And yeah. we don't talk about the pressure enough. The pressure of parenting. I feel like, macam like you said, bukan tidak kesadaran tahu pasal postpartum depression. Bukan tidak kesadaran pasal depression, anxiety. Bukan postpartum saja, even depression. There's so many information about it. We know our friends ada yang pernah mengalami. Betul. But why in the moment when hits comes to shove, kita tidak dapat suarakan, reach out like tolong saya tidak dapat. Saya rasa mau gila sudah. Kenapa? Ya, itu yang saya heran kadang-kadang. I mean, I'm not talking about people. Diri saya sendiri pun begitu. I am an advocate for mental health and neurodivergence and mindfulness and being more aware of our body. I'm an advocate of that. But still, I really don't have the strength atau courage untuk bilang minta tolong sama orang. Macam yang, Jana saya stres Saya rasa saya mau meletup. Saya rasa saya akan pergi lagi balik tempat yang hitam tuh. Tapi yang dimana trust me, kalau kawan kau bagus, kalau si Jana bagus kan, dia akan respon oke. Mari kita kopi keluar sekejap. Nggak, masalah dia, kau mau reach out pun nggak, kau paham kan? Iya. Tapi maksudnya, bila walaupun kalau kawan kau bagus, dia akan lebih memahami, mungkin dia dalam keadaan begini. So dengan muka mungkin kah. So kalau saya sama Rasma sudah berapa tahun Aleng? Mana dia? Si Rasma 18 tahun. Saya rasa saya sudah berkawan dengan dia 18 tahun. Jadi dengan muka pun so you're very lucky you have a friend like that, but so many people, even myself, I cannot the shame trauma. Maksudnya begini yang sekarang nih, maksudnya sekarang nih, kalau kau ada sakit begitu kau tidak boleh cakap. Bukan, macam minta tolong tuh minta tolong, macam stres nih jaga anak. Kenapa tidak boleh time kita stres tuh call kawan, tolong juga tengok ni budak 2 jam. Tidak. We don't have that. Tidak dapat. You can have a friend after the shitstorm. So inilah when the shitstorm happen ada. But to avoid that from happening again, we know where to draw the line. But we know bila kita punya stress mau reach limit sudah kan yang, and you know the cause is this anak. I cannot saya rasa macam saya benci ni anak. Ya Tuhan. Kenapa juga enggak? Jana tolong dulu jaga anak saya 2 jam, tolong. Tidak mau sebab takut menyusahkan orang. Betul. So ini adalah cabaran-cabaran ibu modern sekarang. I want to say this. It's a mother wound that has gone for many generations. Yes. If we feel it's hard now, our mothers even lagi susah. Betul. Zaman ibu kita. Yeah. That's why bila dari tadi saya mau cakap tapi saya bilang Baniari saya mau kurang bercakapan tapi otak saya sebab anu betul Jana tapi enggak diam. Okay. That part where you say yes, the challenges are different because yes, the environment is different. Betul. The pressures, the stresses are different. Kalau masa zaman dulu kita ada mama mungkin face, this is just a random make up punya numbers lah. Let's say kalau dulu cabaran mama dalam satu hari dia kena pikir pasal 5 benda untuk hidup satu hari. Urus anak dia, kasih urus laki dia, urus rumah. Contoh lah 5 benda sejak dia need to settle. Tapi kalau di zaman sekarang, it's probably 200 things. Betul. Kan? Yeah. So yes, it's different. Tapi the reason why dulu-dulu kita kena pukul is nothing to us. Kita kena marah, kita kena maki, kena cakap bodoh hari-hari sampai kita membesar dengan belief yang kita ni bodoh pun tidak apa. Because there was no awareness. Betul. Sekarang ada awareness. Yeah. Jadi bila kita cakap budak-budak sekarang lemah, sebenarnya salah. The truth of the matter is budak-budak sekarang lebih bersuara because they have more awareness and more courage to call out the previous generations. Kita punya previous generation, I mean our mothers, they tried their best with what they know at that time lah kan. Semua mama pun begitu. Semua mau cuma yang terbaik untuk anak-anak dia. Tapi I think our generation is getting even more, kita punya tugas sebagai ibu generasi ini lebih berat. Sebab we are going to undo generations, beratus-ratus punya generation of same pattern parenting. Pattern parenting maksud dia keibu bapaan atau cara membesarkan anak yang pattern sudah template kita repeat sejak.
See, okay, for example, schools masih juga rotan, masih guna macam mana cakap apa, benda-benda yang kita rasa sekarang kan sebagai generasi yang ada kesedaran mental health ni kan, yang macam wait, teacher cannot say that, wait, is the teacher allowed to cut my hair begitu kan? Budak sekarang, anak saya 15 years old, saya rasa with the awareness that we have now, pergi for a teacher pergi potong rambut budak begitu kan macam yang dude, that's a teenager, he has self sudah ba? Macam embarrassing punya, it's a shame thing. Yeah, right? And you can ask all the kids yang ada yang mungkin, oh tidaklah sebiasa saja begitu. Tapi if dengan kesadaran yang kita ada sekarang, sepatutnya benda tu sebenarnya ada progress ba. So things like that, kita masih lagi guna shaming and fear tactic macam di dalam parenting. Guna malu, guna punishment, which has been proven in current modern punya understanding of mental health and psychology doesn't apply anymore. That's what's been effing us up. Boleh ba kita memaki habis kita freelance? Yeah, that's what's been our generation. Begitu. And I'm not just saying that to swear. I'm just using the word to express macam mana messed up kita punya generasi sekarang. Tidak boleh sudah macam ibu bapak kita aja. Dulu kita tidak boleh apply sudah sama. Kita kena try cara baru, dan cara baru sebenarnya adalah benda yang sangat boleh buat tapi kita susah. Contoh. Boleh. Anak minta perhatian. You know what's the solution? Spend time with them for the next 40 minutes. And when I say spend time, bukan dia on the tab atau on the phone. Really play, interact with them. Biar mula-mula dorang, I've tried this during my 3 years of unschooling the kids, so I know it works. It really take down dorang punya temper 10 times down the apa. When they spend too much time on the screen, ada juga, saya nampak nih di FYP di TikTok kan banyak yang mama-mama punya joke kan, daddy jokes kan, mama, sakit my perut, that's why lah you play too much phone. Mama sakit kepala, tu play too much phone. Tapi sebenarnya dia ada relevance dia. It's like when you, the thing with the screen is it takes too much of our attention sama kita punya energy sampai kita disconnected. Sampai it's unnatural to how the body works. Our eyes and our brain are not supposed to be staring at a screen for 2 hours straight. That's bad. Maximum 20 minutes. Take a break for 10 minutes, go back to it. Itu dia punya natural. But it's so hard to do. I know this, tapi badan saya susah mau buat. Kau paham tak tu? I'm not perfect. Sebab what the mind knows is different from what the body knows. Begitu. Jadi untuk betul-betul ubah cara parenting itu adalah usaha yang sangat. Saya rasa macam itulah saya bilang kan, Happy Mother's Day, tahniah kepada anda semua sebab mampu menjadi ibu yang terbaik di versi kamu lah. Maksudnya di versi kamu, bukan di pandangan orang lain lah. Sebab saya rasa kalau menjadi ibu zaman sekarang, kalau bekerja lagi Jo, susah saya. Oke. Bingung saya. Liriknya sekali kita dikasih cue sama orang. Astaga, saya bingung. Orang backstage, orang BTS dia bilang we're supposed to sing a song for Mother's Day, but also Jana sudah buat ucapan untuk mama dia tadi. Saya ada mama juga, so saya lupa. Weird if I don't wish anything for my mother. But honestly, I am in the process of trying to recover and heal from a very ugly family argument. So it's a really weird place for me when we talk about Mother's Day begitu. Saya rasa saya masih perlu masa untuk proses itu luka. Tapi kau masih ingat yang juga kan? Yang terhasil dari. Maksud saya kau masih ingat juga, macam mana lah orang tua kalau saya terani. Sweet Amy. So bila saya kasih tahu orang begini kan, orang bilang kan janganlah begitu. Mama juga tuh mesti mau forgive. Iya faham. Dan saya saya bukan kau, orang lah people. But for me, people need to understand that just because they are family, it doesn't give them the pass to continue to mistreat you for years, for decades. Especially when kau sendiri sudah orang dewasa, when you're an adult,
You are learning how to draw boundaries so that you can take care of your mental health, so that you can be a person with a good well-being, so you can be a better citizen of the country, of the planet, begitu kan? Siapa juga tidak mau ada hubungan yang baik dengan family. Jadi kalau orang cakap begini sudah kan ada reason itu. Jadi don't add shame and guilt into a person by saying you should forgive your mother. She's your mother, she's your sibling, he's your father, his family. You need to forgive. I think it's time we change the narrative about what family means, because there's a lot of toxicity that we don't talk about. And bukan orang bilang tidak bersyukur, tapi ramai sudah orang yang cakap all the positive things about Mother's Day. And this podcast is about dua orang perempuan gila wanting to talk about the things that are uncomfortable but we need to talk about. So I'm just gonna put it out there. If you are an adult child like me who needs to heal from your family, especially from your mother, it's okay. Don't beat yourself up. Jangan rasa berdosa sangat. Jangan rasa berdosa, jangan rasa bersalah. Ya, jangan rasa bersalah sangat. Kena spend masa untuk proses lah. Kenapa kita kena tahu niat. Why we are doing what we do. And for me dari pengalaman saya itu saja cara yang saya dapat buat sekarang. Sebab banyak kali sudah berlaku benda yang sama bila kita forgive. So kita kena keraskan diri untuk sama-sama belajar lesson. Bukan ego, bukan. Tapi this is still coming from a place of love tau. Saya sayang mama saya. And I always acknowledge her. Every Mother's Day I would sing praises for her. I don't think she'll be watching this because so that's why saya berani cakap ini. But if you are, whatever I have done for the past couple of months to saya mau menangis. Alah, Emi teruskan. Ada tisu, dibagi kita tisu rupanya. Disuruh kita menangis, Jo. Disuruh kita menangis, Mina. Emi, tisu. I didn't see this coming. Fuck. Bukan untuk meraih view, okay? This was I knew I should have just Amy, don't say anything about it. But yeah, real and raw juga kan. So, and I'm a person who's trying to make peace with my shame and my guilt. So, I believe this is part of my process to be able to talk about it out in the open. So, to my mom, I still have a lot of love for you, and I think you can see it. Dia tengok. But I think we need this distance to really fix things. Sayang kau, selamat Hari Ibu. I hope you have a good one with all your other kids, my siblings. And just know that saya hantar all love saja untuk kau supaya kita boleh sama-sama heal. Bukan heal yang pura-pura. Saya tidak mau heal yang pura-pura. Cukuplah bertahun-tahun sudah bikin gila aja. Saya mau heal yang betul-betul dari dalam. And I believe this is a process that needs to take shape over, I don't know, years. We'll see. Saya masih rasa saya perlu heal. So, all love to you and the mothers out there. If you're a struggling mother who sakit hati with your anak, this is a story for you. Tolong faham anak kamu kenapa. If you are an adult child yang sakit hati dengan mama kamu, this is also a story for you. So hopefully you can relate juga. Sebab saya pernah cakap dengan mama saya. Saya bilang kita sama-sama manusia dan kita sama-sama seorang ibu. Jadi kita masing-masing kita masing-masing ada kelemahan dan kekurangan lah yang sebenarnya kita bukan saja memaafkan tapi saling menerima. Menerima seadanya. Betul, begitu. yang saling menerima. That's why kalau ada di luar sana anaknya mengkali ada masalah macam begadu-begadu lah kan. Jangan terus sumpah anak masuk neraka, nanti dia susah, begitu. So jangan terus doakan anak yang baik-baik terus doakan anak-anak. Terus doakan ibu juga yang baik-baik. Sebab saya tahu kalau untuk yang di luar sana rasa macam susah, kamu minta doa kepada ibu kamu yang masih hidup, sebab doa ibu adalah mustajab. So minta doa sama mama. Walaupun mungkin ada krisis kah, cakap je mama, mungkin kita tidak sudah macam dulu, tapi doakan supaya cepat sembuh lah, maksudnya dia begitu. Love from a distance. Gitu. Memanglah kalau dulu kita tidak faham pasal trauma masa kanak-kanak, kita tidak faham tuh. So, mother wounds, apalagi
ibu bapak kita. So, dorang rasa mendidik itu cara dengan begitu boleh. Itu yang terbaik dorang tahu, Bah. Ya, so kita tidak sudah boleh buat begitu. Jadi Cumanya yang sekarang kita boleh buat, jangan ulang dengan anak-anak kita. Betul. Ya. Jangan ulang dengan anak-anak kita sebab kami merasa kami merasa begitu dan alhamdulillah saya sudah melepaskan segala-galanya. Dan ini adalah berkat daripada doa ibu saya juga. Terima kasih Umi. Nah, kalau nyanyi itu nyanyi kah? Oke. Epi. Oke, ada satu lagu. Lagu ini lagu favorite saya kalau dulu bukan dulu lah, tahun lalu saya rasa ini lagu favorite saya tentang ibu. Sebab saya rasa liriknya Mi. So, nyanyi chorus aja lah. Chorus saja. Ya. Dia punya chorus. Setukang begini aja. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Oke, itu saja. Kau baru buka lirik kah? Iya. Oke, Emi sama Emi. Okay, gimana lagi? Second verse-nya. Aku mau second voice, kau nyanyi aja. Ya. Betul lah, Aku, second voice. ya. Oke. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Oke, nice try. Boleh. Nanti kita ulang balik lagi. Oke, itu lagu Nadina Miza. Ya, bertaut Happy Mother's Day. Oke. Habis sudah slot Mother's Day. Alright, so it's not really far from what we want to bring this conversation into. So one of the reasons why things are so hard now, which Jana already pointed out tadi, banyak cabaran-cabaran dia yang sangat berbeza dengan cabaran-cabaran yang previous generation punya mothers have to face. So mothers sekarang, one of the things that I feel is so sticky and icky and uncomfortable for us to explore is sexuality, gender and sexuality education. Gender and sex education. So kenapa kami tergerak mau cakap pasal ni is because well, for one thing, baru-baru saya kena kecam di social media pasal saya konon-kononnya normalize bawa anak tengok soft porn. Ya, Why? Saya dah nampak. So viral lah pasal itu, and saya ada bercakap juga tentang ini. Oh, this is good because some teachers also went in the comment, and I mean I have good teacher friends who believe in what I say. Gerang just pun kadang-kadang, kenapa ini cikgu tidak pampang si Emi mau cakapin ni? So I always say things with good intentions, but tidak lah belang intention untuk itu time saya kena cakap normalize bawa anak tengok soft porn is because I was defending si Duyung. Kamu ingat gitu ada case viral kan si Duyung. Dia pergi Thailand, dia berhibur di satu ini restoran di mana hiburan utama di restoran itu adalah lelaki pakai baju perempuan terus gete-gete begitu menari gitu kan. Jadi orang bilang, oh my god, unduk ada melanggar sakral buat soft porn di Thailand gitu. Ya gitu. Oke, teruskan. Malas bahasa yang jadi kan saya rasa tuh itu benda jadi sangat viral pasal si Duyung tuh. Jadi saya macamnya people, apa kamu nih? Number one, yang itu itu restoran memang itulah dia punya service hidangan dia. Hidangan utama dia is itu. Ya. Tarikan itulah, dan kalau bukan si Duyung pun beribu sudah video dia di YouTube. Kau type sih nama tuh restoran. Apa sih type tuh Arya? Saya mau cari boy sexy dress Thailand restoran. Keluar itu semua begitu. Bukan si Duyung sih itu. Number 1. Number 2, Duyung didn't
record that video while she was wearing undok ngadaw sesh ka, pakai baju tradisi kedazan dusun ka, pakai crown undok ngadaw ka. She was on a holiday. Tapi orang langgar, orang lawan lagi balik, dia bilang, iyalah tapi dia masyarakat. Iyalah, tapi tidak, dia melanggar sakral sebab dia unduk ngadaw dan dia bakal guru, dia bilang begitu. Terus saya bilang, stop being hypocrites. We know that it's not soft porn. Real soft porn on public viewing platforms like Netflix, Facebook ada, kan? Ya. Selalu kan take benda-benda yang Ya ada. gitu? Ya ada. Ada kalau Semua. Kalau ada yang kau tidak kenalkan. Ya, I mean, no, kau punya account orang yang lama dia tidak log-in. Dorang kan guna itu account untuk post porn. Saya kena on other people, on all of their friends list punya feed. Jadi guna-gunalah Facebook kamu kalau enggak tiba-tiba, kenapa ada porn dari si Jana nih? Begitu. Jadi sex education. Jadi saya make a point di sana. Saya bilang kita sangat hypocrite around this issue. Sebab kita ada lack of sex education saya rasa. Maksud dia pemahaman tentang apa itu seks, apa itu porn. That is not porn. Jadi saya call out lah, saya cakap lah, ini sebenarnya topik untuk kamatan nih ngam. Kita akan, semua cakap nih, tapi kau sudah terlepas cakap, sambunglah kan? Ya. Tapi enggak, kita mau cakap sex education, stay on track. Oke, jadi nanti kita sambung lagi di pasal. Oke, bersambung lah. So anyway, bila saya cakap begitu, kita ada hypocrisy surrounding kita punya sexual suppression. I feel like it's a sexual suppression. People are cheating on their partners. Like religious leaders are committing sexual harassments on students. Betul. Kan? So like there's a sexual suppression. Suppression sebab saya rasa kita menidakkan apa yang badan kita naturally feel. Menidakkan dengan ini society punya tanggapan surrounding sex. Like sex is a sin, sex is bad, sex is ew, don't. Menidakkan fakta yang sebenarnya reality natural yang kita hadapi, Bang. Maksudnya, oke, kita tahu kalau kita enggak tahu pasal benda nih, dia efek macam sekarang. Banyak case-case yang, banyak case-case yang, apa tuh? Bukan itu soft porn saja, baby dumping. Ya. Buang baby. Masih ada. Saya 2024 sudah masih ada. Ada yang baru-baru nih. Ada. Baby dumping. I think one of the biggest things also unplanned marriages. Betul. Unplanned pregnancies. Do you know, oh my God, this is such a disturbing fact. 90% of people in Malaysia got married to have sex legally. Believe me or not. Saya pernah baca artikel a few years ago lah. I was like, disturbing. Kebanyakan marriage di Malaysia nih, di Sabah nih, adalah untuk Di Sabah kah di Malaysia? Untuk seks halal. Paham kah? Ya. Padahal Saya paham sudah. Dan bila kau ada mentality begitu, Yeah. that's how you end up with divorces. Yeah. That's how cheating. That's how you end up with beranak saja tapi tidak pandai jaga. Yeah. So kita ini semua sex education punya kekurangan. So, the teachers that came on to Happy Teachers Day, 16 May today. When we recorded this is on Monday. So we recorded this on Teachers Day. So Happy Mother's Day. The teachers in my college saying, kau salah nih bilang sex education. Kami sudah ajar lama sudah dibilang. Saya baca juga komen dia, tapi saya malah sudah jawab. Sebab terlampau ramai sudah orang di situ yang tidak paham apa yang saya mau coba cakap. So they explain, memang ada. Actually ada. Budak seawal primary 4 sekarang sudah kena ajar body parts. Padahal kita dulu form 3. Do you remember that? Yeah. Form 3 baru, ya Allah form 3 benapsu sudah kita itu. Baru kita belajar apa ini? Yeah. Apa ini? Yeah. And in many ways, I know this is like radical for many people, but like don't worry guys, I've done this on public radio. Don't worry, we're safe. We can talk about this because this is science. This is body science. Sex is body science. Betul. And kita punya sexual suppression ni dan bila kita repress sexual education to educate people to be more confident in their body, banyak
kita create banyak isu begitu. Isu a lot of people tidak confident, jangan malas begitu kan. So tidak confidence, too much shame in the body. Growing up, hitam, miring gigi, bakudis, perempuan babulu. Yeah. Form 2 bertumbuh bulu, noro hormon betu, ibu bulu kok tidak berbulu. Shame, that's shaming, right? Betul. And orang bilang apa kaitan sama sex education? Sex is the body. Kau guna seks, kau seks buat apa? Pakai apa? Jari ja. Seluruh badan kita pula tuh. And the whole thing about sex, okay, like we need to separate marriage and sex. First, kalau kita mau selesaikan masalah inilah buang bayi, unplanned pregnancies, unconscious marriage, kan unconscious marriage punya wedding reunions. So, wedding reunion apa seru tak sini apa semua cakap nih ADHD. Oke, balik ke pangkal jalan. Jadi banyak isu yang dia akan create when we are so stuck in our body with the shame, with the guilt begitu. So kita kena separate sex and marriage sebab dia ada benda berbeza. Yeah. Think about it. Think about how messed up that is. Saya mau kawin sebab saya mau have sex legally saja. Oh. Does that sit right in you? Oke, ini maksudnya. Ya, setuju. Dia macam fucked up kan kalau anakku mau kawin nanti, begitu. Iya, sebab dia bilang nanti maksiat begitu. Kan? Yes. Maksiat nanti begini-begini. So kawin kena halal. So bukan kita bilang mau sex education nih mau ajar orang macam mana berseks. Itu orang pandai. Itu benda natural, betul. Itu benda dapat ajar. Yes, itu benda sebenarnya because it's natural to us. Kau tengok binatang bah, kita kan sejenis haiwan juga. Cumanya kita nih Homo sapiens, gitu kan. So banyak lagi jauh lagi perjalanan kita nih. Oke, so jadi maksudnya begini. Apa cabaran ibu-ibu sekarang adalah cara macam mana mau mengajar anak, mengajar how to start the conversation. Sex education kepada anak berumur 2 tahun pun kita sudah boleh ajar. Yes. Seawal 2 tahun. So kita ndak sudah boleh macam umur dia 2 tahun mengkali kita ajarlah pinus. Even dari baby, Okay, so what I did with my babies, after I have all this knowledge, I think I start with my number 3, which is good. So because she's my only girl. So it's very good, orang bilang healing process for me and my body issues kan. So dari baby lagi, time ko kasi mandi dia sudah to first day, we're washing your hands, we're washing your hair, we're washing your cheeks, we're washing your ears, we're washing your penis, we're washing your vagina, we're washing your buttocks, your anus, everything has to be normalized kan nama itu. Itu benda bukan memaki, itu benda ada di kamus. Boleh kita cakap. Daripada kita bilang potong lelo sana. Ini maksudnya kalau kau bilang penis, apa tuh kita punya bahasa? Zakar. Bukan? Lelo. Entelo. So itu. Okay, so ini maksudnya kalau kita ajar anak-anak kita pakai bahasa sains. So ini adalah salah satu cabaran ibu-ibu sekarang lah, macam mana dia mau mendidik anak dia. Sex education, walaupun kamu rasakan macam terbeban betul, dulu mama saya tidak ajar nih cakap kotor, kamu rasa itu cakap kotor, tapi kenyataannya ini adalah education yang kita we need to perlu sudah sebab banyak betul sudah kayak sekarang kita semakin jauh dari the ideal parenting. And I have my eldest is now 15 years old, he's a boy. So I thought I needed to, when I became a mom, he was my first kan. I thought I did not have to have the sex education conversation with him until dia 14, 15 gitu. Sekali ko tahu, 7 years old. 7 years old, okay, kami tinggal di apartment tuh time. So kecil, TV setengah lipat kain, tandas di sini coba. Jadi dia mandi, dia keluar, dia duduk sebelah saya. Nggak mau setting ini macam romcom gitulah. Nothing too extensive for me. First, be okay with kissing scenes. Because kissing, not more than
3 seconds. Kalau more than 3 seconds sekali lah. Okay, enough. That's gonna turn you on already. But like kalau sekadar macam kadang-kadang wayang dia begitu sih bahkan. Gitu terus next scene sudah kan. Nah, jangan kita laju-laju. Itu kartun. You cannot watch this. That will create even bigger curiosity. Mau tahu ya. Apa ini ya yang mama saya tidak suruh tengok nih? Kenapa dia balik-balik suruh saya tutup mata nih, dia bilang. Sebab dorang sudah ter-engage. Padahal body dorang sudah turn on. Yeah. Because natural kan. Kita nampak benda begitu kita pun rasa ada tingling sensations in the body. It's natural. Kalau kau tidak rasa, kau bukan orang, man, something wrong with your nervous system. Betul. Either you shut it down. So, because it's naturally supposed to make us feel some things. Terus? So, dia dudukkan di sana terus dia erection. 7 years old had an erection. Sebab kissing scene. Jadi saya tidaklah, I was trying to educate kan. Jadi I was trying to normalize these things. So, dia tengok terus dia bilang, kau tahu apa soalan dia? Mami, why my lelo keras like this? Dia pun heran, Mbak. Dia pun tak tahu. So to me, it's a very curious. Dia tidak sebarang judgment, Mbak. Kalau kau orang manusia yang normal, you wouldn't have any judgments around it. But our normal reaction would be, mana boleh cakap begitu? Budak lagi, nanti pasar baru kau paham dibilang kan? Yeah. That's how we were treated. Betul. But knowing what we know now about mindful parenting kan, kau kena kasih faham sudah. Macam iya. Jadi so thank God itu time I think 2009 that was about 2014 already. 2014. So saya panik lah. I was like saya tenang di luar tapi di dalam saya Apa saya mau jawab nih, okay? Bukan nanti, kini baru menjawab, baru 15. So I managed to gather my thoughts because I was already doing some reading about it. So I said, yeah, that's natural because you have a boy body. My body is a girl body. Your body is a boy body. Boy body have penis. Penis consists of muscles and muscles and a lot of nerves. So when it's cold or when you watch something that is sexual, a sexual act, your body will react. It's a natural thing. All animals, all humans go through this. So your your erection is just a natural reaction to what you're watching. People kissing. Yeah. When you grow up, as you grow up, every morning when you wake up, it will erect. It will get that hard. But don't always take that as a sign to masturbate or have sex seblang because terus dia dia lari lah. So but that opened the gate for us to have the conversation anytime. So sekarang dia 15 years old. I actually give him space. Actually since dia turn 12 years old, dia share bilik sama adik dia. Lelaki about 3 years younger than him. So I always tell the younger brother, give Micah some space. He needs to have his afternoon space, do whatever he wants. Because to me, guys, bagus lagi, kan juga bagus. Kita bukan mau encourage, tapi I understand masturbation is natural. Daripada dia pergi explore sama another body outside, better he explore within himself. Umur 15 tahun. Yes, but with guidance. So I always main-main lah, teenager kan. Jadi saya akan cakap, kalau macam dia terlampau penat begitu. Jadi saya pandai yang, did you masturbate too much? Dia begitulah. WTF mom. Tapi saya mau normalize kan. Saya bilang begitu daripada kita ndak tahu. Iya. Kita ndak tahu dan atau kita ignore. Betul. Begitu. Just a warning lah. I said just a warning. Don't do it too much because I know how addictive that can get. Kan. Budak kalau ndak di-guide, dibuat pagi sampai malam, ndak rusak. Bingung kau Jo. So ini antara sex education yang kita boleh buat umur 2, 3, 5, 6, 7. So apa yang kau explain dengan anak kau tadi? If I've been shouting throughout the whole, I feel like I've been shouting. Ndak. Okay. Ndak. So apa yang kau buat? I shout when I get passionate. Jadi minta maaf audience. Dengan anak kau adalah umur 5, 6, 7. So ini sampai 17 now. 15 ya. 15.
So ini yang kita perlu lah, maksudnya sex Begitulah education. contoh-contoh dia lah. Contoh-contohnya lah. And just like this podcast, experimental, even our parenting is experimental. Remember, kita tiada manual book how to parent consciously. We don't have a manual book. There's not like a Bible that, okay, begini, mau parent consciously. And plus, we don't get the role modeling from our parents. Betul. We're trying something completely new here. No one knows what is the outcome until 20 years later. Tingnan nanti anak-anak kita macam mana. So, I'm not saying this is the right or the best way. I'm just saying I'm also experimenting. And to me, it feels better than previous punya way of parenting, traditional way of parenting. Yeah, conscious parenting. More communication. Kalau sekarang kan kalau saya mau treat anak saya macam mana mama saya treat dulu depan mama saya akan marah. Sebab dia tahu benda ni tidak sudah boleh apply. Memang tidak boleh sudah. Kau jangan marah-marah begitu. Jadi diorang tahu cara diorang mendidik dulu. Salah. Saya tidak mau cakap salah. Saya cuma cakap tidak betul. Ya, tidak betul. Yeah. So talk about kurang tepat. Kurang tepat. So ini adalah kita sex education yang perlu kita talk more about, and we shared with you how to do it kan. But to give you a clear picture of how scary things are and why we need to change the way we parent. Our team, everyone got into looking for news. And Era pulled up some stuff. Mana sudah tuh Era? Ini bilangnya 3 gadis Ranau hilang, ditemui di Sandakan, didakwa cari kerja mau beli telepon pintar idaman daripada Sabah Info. Ya so, ya. I heard that news and my first reaction was, aduh kesian ya. Kesian sebab pasal phone. Sampai begitu risk their life. And they're like 13 and 15. They're like my kids' age. And macam mana kalau anak saya yang buat? Itu saya pikirkan kalau saya nampak begini. Saya rasa ini ada case memenangkan dia 3 teenagers kan, teenage girls kan. I think this has something to do with sexual grooming juga. Very important to talk about. Sexual grooming, dorang naik Viva kan tuh. Dorang naik Viva kah? Yang tidak diketahui kan. So, we don't know if there are, I don't know what's the story. I belum lagi follow up. Tapi mana tahu ada orang yang pergi sexual grooming ni, dia macam dia lure kau ba? Lure tu yang macam, mari sini, saya bagi ke handphone, cari gitu. Kan? So that's grooming. Yeah. Or like, pakai ba makeup atau pigang-pigang begitu. Pakai makeup supaya kau cantik, senyum sikit. That's grooming. That's not okay to do. That's sexual grooming. You should never tell your daughter or even your girlfriends or even competition punya girl contestants to chin up, to smile. That is all grooming. You don't tell people how to express their feelings. You don't tell people how to dress. Okay? Gitu. Ada tuh lagu tuh, tapi nanti aku ingat dulu. So, itu adalah grooming. I feel why we need to talk about sex education is begini. Kau imagine if these anak-anak ada pengetahuan yang lebih better tentang sex education. Ada confidence yang lebih, ada ownership over their body, ada ownership over dorang punya selves. Do you think they will be easily lured? Ya, enggak. Right? Ya. For a phone. Begitu. So, sex education, this is all sex education guys. Cuma maksudnya ini maksud saya. Tadi saya ada buat short video, saya bilang benda yang bukan kamu mau dengar tapi yang patut kamu dengar. So ini adalah reality. Ya, ini reality. Kita tidak boleh sudah melawan. Tidak sudah boleh. Kita coba apply dengan anak-anak kita. Sebab kita tahu di sekolah pun sama. Kalau dulu mama saya pesan lagi. Okay, talk about rutan dia cigu. Begitu. Tapi sekarang tidak boleh sudah. So banyak benda yang kita kena adapt lah. Ibu bapak sekarang sangat. Talk about sexual grooming. Oh itu di sini kan. Pasal 3 orang nih kan kena Leo untuk mau beli handphone kan. Yesterday, a male teacher in the United States kena fire because he posted a video of him letting his students, 15-year-old girls, unbraid his hair. It looks loving. Right? But tapi banyak mama kecam. Sebab this is sexual grooming. Oh, I see. Halus. Sexual grooming is halus. We don't see it.
And saya kasihan to teacher. I'm not sure what his intentions are. So these mothers and teachers the other teachers punya argument is hair, let's say hair begitu kan is a very intimate thing ba. Yeah. It's not sexual, but it's an intimate thing. Betul. You do it between mother and child. You do it with a husband and wife. So it's intimate. Teacher students supposed to be professional relationship. So it crosses boundaries because there is touch. Jadi kesian-kesian to cigu, but this is the reality that we have come to. Masalah dia, sexual cases, I'm sorry to say, it happens among family members pun. Betul. Bapak rogol anak, paci rogol anak, adik, abang rogol, bapak, abang saudara, abang rogol anak, abang rogol adik anak. kembar. Ya. Dia buat sama kembar dia. Sekarang nak ketagi seks, mungkin kali YouTube kan 5 years old. So it's scary. This is what we have come to. So kesian dengan cikgu yang saya cakap tadi tu, memang kita nampak yang loving pula tu, bagus pula tu bonding between teacher and student. Tapi dari sisi yang lain, dari sisi reality, we don't know a person's intention. Kau bilang bapak dia pun bikin rambut anak perempuan dia pun, we don't know what's the intention. It's so scary that it has come to this. I'm not saying that's the right thing to do, that it was the right decision. I still don't know where I stand about it. I don't know what to feel about it because all I know is I'm scared. Saya takut anak-anak kita. Betul. Palis. Ya. Jadi what I'm trying to say is di US pasal rambut tuh begitu. Itulah saya terfikir tadi tuh, saya bilang, budak punya rambut kok cigu putung tidak salah kah? Sepatutnya. Ya. Ini rambut kita private property, kita punya hak bani. Betul. No one's supposed to tell us how we should wear it. Especially teenagers when they are developing that sense of self, confidence gitu. Kalau saya ingat dulu di sekolah memang macam biasa. Tapi itulah maksud saya. Tidak boleh sudah kau dia macam mana? Maksudnya mungkin institusi pendidikan seharusnya saya rasa buat kajian balik lah. Macam mana cara mau mengajar anak-anak sekarang. And dia tidak semestinya orang bilang, macam tadi tu saya cakap begitu, macam menidakkan, macam saya tidak encourage good atau intimate teacher-student punya relationship. Bagus ada itu tapi ada cara kita present itu empathy itu compassionate. You don't have to touch as a person. You just have to truly be mindful begitu. Kan so yang macam, are you okay? Do you need help? Teacher. Kau tidak payah pun. Ya. Okay kau nyari. Apa ya begitu kan? Kau begitu saja pun orang boleh rasa sudah kau punya empathy kau punya compassion begitu. So I'm not saying inilah yang bikin kadang-kadang jadi banyak benda yang berlaku cigu rogol student. Jadi because we cross that very fine line. Yeah. Line yang sangat halus. Kita tidak nampak bila kita cross the line, kan? Yeah. So better keep it safe. Keep our physical boundaries strong. Sebab zaman dunia sekarang. Tapi Happy Teachers Day. Kami bukan marah cigu, kami bukan marah cigu. No. Kami bukan marah cigu. Kita cuma bring up issues yang kita sama-sama as mothers and teachers, parent-teacher relationship. Yeah. Let's together think of how we can truly empower our children so that, because we cannot keep scary things from happening in this world. That's totally out of our control. It's crazy to want to control things from influencing your children. The best thing that we can do is jangan kita terlampau berpuak-puak, berjudge, berkompet-kompet mana parenting yang mana. Kita semua experimenting nih, don't judge each other. Yang jiran kau kan, anak dia cigu lah, anak dia peguam lah, apalah, terus kena banding-banding, itulah kau, orang sebelah begini. Anak kau barista siya. Iya, anak kau tukang sapu siya. Iya. So jangan sangat terpengaruh dengan, zaman sekarang kau tidak boleh sudah terlampau mengambil berat dengan apa orang judge pasal kau. Sebab
anak kau dulu kalau anak kau kita nampak hyperaktif pasal makan gula, pasal dia ada autis, bla 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 bla. Dulu orang cakap dia anak kurang ajar lah, anak tidak ada plus. Tidak pernah dengar, keras kepala, nakal. Ada something wrong. Oh, ada urat ada ikut di kepala dia. Itulah dia. Ada ikut kepala dia, itulah dia nakal. So, itu dulu. Ada 2 tompi lulu. Tapi betul lah, kau ada pengalaman. Iya, tapi betul lah. 2 tompi lulu memang. Aduh, kalau 2 ini susah lah. Astaga, dari tadi kan betai mata asa kamu udah tegur. Oke. Mau ada wardrobe nih. Okay, so yes. Hopefully you get the message. Please interact with us. Comment di YouTube. 2PG Podcast di YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, and Facebook. Ada Facebook kah? Oh, belum buat. Okay, tapi akan buat. Facebook kami guna untuk promote itu YouTube links. So you can still comment di Facebook tuh. Jadi kita ada diskusi yang aktif di kalangan kita, and together we experiment ways that will help us create a truly better future and world for our children. I believe the future of the children. Okay, tadi apa tuh? Nina. Okay. So we would like to promote SMDX Original Sabahan. Okay, daripada Zino Entertainment. Okay, kita Siok Entertainment. Siok di KK, Zino Malaysia punya. So dia buka branch di KK, nama dia Ziok. Tania kepada Zino Entertainment buat ni. So kita tengok macam mana lagu Original Sabahan dia kena buat balik. Dia jadi K-pop gitu. Ya. Macam mana? Saya neutral. I will tapi di komen-komen memang di komen sudah nih. Kenapa kamu kasih begini itu baju tradisi? But any feedback is good engagement. Ya, so, sebenarnya. So discuss aja. Jangan jahat di komen. Siapa jahat di komen, Tuhan balas. Betul. Wrap up lah. Ya, tapi Siok tuh lagu, so boleh tengok. Kita wrap up lah. Jangan lupa follow kami. Saya Ya. Okay. Ya. So, okay, saya rasa macam Sudahlah. Mi. Sudahlah. Oke, jangan lupa follow kami. Kami ada di YouTube, kami ada di Facebook. Kami ada di YouTube dan akan ada di Facebook, Spotify, Instagram P2PG. Adalah 2 perempuan gila out.